Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I am Nasro. Here I will make a video about the contraceptive injection 3 and 1 month family planning injection using English and the translation. Enjoy watching. Birth control injections are hormonal contraceptive that contains the progesterone hormone or progestin, which is similar to the natural female hormone, progesterone. This can stop you from ovulating. Usually, birth control injections are injected into the part of your body, usually in the tight. After injection, the hormone levels will increase and gradually decrease until the next injection. Apart from injectable birth control, there are also other options for birth control that contain hormones, such as birth control pills and implemented birth control. Based on the periods of time in Indonesia, there are two types of the contraceptive injection that are most commonly used, namely the 1-month family planning injection and the 3-month family planning injection. The 3-month birth control injection contains the progestin hormone, while the 1-month birth control injection contains a combination of the progestin hormone and the hormone estrogen. 3-month family planning injection. The 3-month birth control injection can be injected in the buttocks or in the upper arm. There are also those that are injected into the skin, into the abdomen or upper thigh area. How it works? 3-month family planning injection. The progestin in the 3-month birth control injection works by stopping in the release of an egg in the uterus, thus preventing fertilization. In addition, this hormone also prevents sperm from reaching the egg by thickening the vaginal fluid and preventing fetal growth by thinning the uterine wall. The excess of 3-month birth control injection does not interact with other drugs, relatively safe for breastfeeding mother, useful for women who cannot use contraceptive containing estrogen, can reduce the risk of ovaries cancer and uterine cancer. Drawbacks can cause side effects such as headaches, weight gain, breast pain, bleeding, and menstrual irregularities. Does not protect against sexually transmitted diseases. 1-month family planning injection. As the name implies, the contraceptive injected 30 days. Not much different from the 3-month birth control injection. The way the contraceptive used for 1 month work is by inhibiting ovulation changes in the endometrium, cervical mucus, and fallopian tubes that occur, inhibit sperm penetration into the uterus and make implantation difficult. Advantages of 1-month family planning injection compared to the 3-month contraceptive injection. The 1-month contraceptive injection has a lower risk of developing irregular bleeding and is more likely to have regular menstrual periods. In addition, the fertility effect after stopping the injection can return more quickly than is within 3 months. Lack of 1-month family planning injection. The emergence of abnormal bleeding can cause dizziness and breast
feel more sensitive or painful, can create mood changes, does not protect against sexually transmitted infection. This is the medication battle for 3-month family planning injection. Purple. And this is the medication battle for 1-month family planning injection. Sekarang saya akan membahas menggunakan bahasa Indonesia. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron atau progestin yang serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron. Hal ini dapat menggantikan wanita berovulasi. Biasanya suntik KB disuntik pada paha. Setelah disuntikan, kadar hormon akan meningkat dan kemudian menurun secara bertahap hingga suntikan selanjutnya. Selain KB suntik, ada juga pilihan KB lain yang mengandung hormon seperti pil dan KB implan. Berdasarkan jangka waktu, terdapat 2 jenis suntik KB yang paling umum digunakan, yaitu suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan mengandung kombinasi hormon progestin dan hormon estrogen. Yang pertama, suntik KB 3 bulan. Bisa disuntikan di bokong atau lengan atas, ada juga yang disuntikan ke lapisan kulit di area perut atau paha atas. Cara kerja suntik KB 3 bulan, progestin dalam suntik KB 3 bulan bekerja dengan menghentikan pelepasan sel telur ke dalam rahim sehingga mencegah terjadinya pembuahan. Selain itu, hormon ini juga mencegah sperma untuk mencapai sel telur dengan menebalkan cairan vagina dan mencegah pertumbuhan janin dengan menipiskan dinding rahim. Kemudian, kelebihan suntik KB 3 bulan yang pertama, tidak berinteraksi dengan obat-obatan lain, relatif aman untuk ibu menyusui, bermanfaat bagi wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen, dapat mengurangi risiko timbulnya kanker ovarium dan kanker rahim. Kekurangan suntik KB 3 bulan dapat mendatangkan efek samping sakit kepala, kenaikan berat badan, nyeri payudara, perdarahan, menstruasi tidak teratur, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Dan untuk contoh obat suntik KB-nya ini KB yang 3 bulan. Warnanya suntik KB 1 bulan. Sesuai dengan namanya, KB ini disuntikan setiap 30 hari sekali. Tidak berbeda jauh dengan suntik KB 3 bulan. Cara kerja alat kontrasepsi yang digunakan selama 1 bulan ini adalah dengan menghambat ovulasi, perubahan endometrium, mukus serviks, dan tuba falopi yang terjadi mengakibatkan penghambatan penetrasi sperma ke dalam rahim dan mempersulit terjadinya implantasi. Keuntungan suntik KB 1 bulan dibandingkan dengan suntik KB 3 bulan memiliki risiko lebih rendah timbulnya perdarahan yang tidak teratur dan lebih mungkin untuk memiliki periode menstruasi yang teratur. Selain itu, kesuburan setelah suntikan diberhentikan dapat kembali lebih cepat, yaitu dalam waktu 3 bulan. Ini untuk contoh obat suntik KB 1 bulan. Warna. So many explanation from me. Hope it is useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.